बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों लोग, हम लोग सीधा रथ में आए थे और आकर हम सब खूब एंजॉय किए। और आज अपना क्या है, उल्टा रथ है, और उल्टा रथ में भी उतना ही एंजॉय करना है जो सीधा रथ में हम लोग एंजॉय किए थे। सब कोई करेंगे ना? मस्ती करेंगे ना? और उल्टा रथ में और क्या खाएंगे? थैंक यू। आज हम लोग खा के मजा करने वाले हैं। क्या क्या खाएंगे आज हम लोग? जलेबी, जलेबी गजा, पापा, जलेबी गजा खाएंगे। वाह, खूब मस्ती आएगा। ठीक है, रख रहे हूँ। थैंक यू हमारे बच्चों लोगों को। आज हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं और मस्ती में हम लोग गौजा खाने वाले हैं, पापड़ खाने वाले हैं और रथ लेकर हम लोगों को एंजॉय करना है। लेके जगन्नाथ बाबा को लेकर हम लोग को अभी हाँ, कहाँ आना है? घर पे। थैंक यू। अच्छा, সুপ্তা ম্যামকে বলবো আমাদের রথ সম্বন্ধে কিছু বলবেন। ম্যাডাম। হ্যাঁ, আমরা সোজা রাতে কি করেছিলাম, রথটাকে নিয়ে আমরা মাসির বাড়ি গেছিলাম, মজা করেছিলাম, পাপড় খেয়েছিলাম, জিলিপি খেয়েছিলাম। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম সবাইকে নিয়ে আমরা কোথায় এসেছিলাম? মাসির বাড়ি এসেছিলাম। আজকে আমরা 8 দিন পরে, 9 দিনের মাথায় আমরা কোথায় যাব? মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ঠিক আছে, আমরা তো ওই রথটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাব আর নিয়ে গিয়ে তারপরে ওকে বাড়িতে রাখবো। আমরা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা সবাইকে একসাথে নিয়ে তারপরে যাব। ঠিক আছে, আমরা খুব মজা করব। মজা করবো তো? গুড, চলো। জলি ম্যাম, একটু আপনি বলুন রথের সম্বন্ধে। রথের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, সবাই শুনে নিয়েছে 2 ম্যামের কাছ থেকে। আমরা আর বেশি কথা বলবো না, আমরা আনন্দ করব। আর আজকে জিলিপি নয়, গজা খাবো, গজা আর পাঁপড় খাবো, মন খুলে আনন্দ করব। নিয়ে আবার কাল থেকে আবার পড়াশোনা, তাই তো? আনন্দ করতে হবে, আমাদের পড়াশোনাও করতে হবে, কারণ পড়াশোনাটা আমাদের করতেই হবে। আমাদের মানুষ হতে হবে, দাঁড়াতে হবে, তো আমাদের কিছু না কিছু হতে হবে, তো নিজেকে চাকরি করতে হবে। তো আবার কাল থেকে আমরা পড়াশোনা শুরু করবো। আজকে আনন্দ করে নিই। থ্যাংক ইউ। আপনি একটু বলুন। বাচ্চারা, আগের দিন আমরা সোজা রাতে এখানে আনন্দ করেছিলাম। সোজা রাতে জগন্নাথ ঠাকুর মাসির বাড়ি গিয়েছিল নিজের বাড়ি থেকে। আজকে মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরত আসবে। তা প্রথম দিন তোমাদের সাথে যেভাবে আনন্দ করেছিলাম, আজকেও সেইভাবেই আমরা আনন্দ করব। আর এবছর প্রথম আমার তোমাদের সাথে, এই বাচ্চাদের সাথে রথে আনন্দ করা। কোনো বছর এত আনন্দ আমি পাইনি। ঠিক আছে। আমাদের সাথে আমাদের পাশে একজন আছেন মেম্বার, সুব্রাদি। সুব্রাদি, আপনি কিছু বাচ্চাদের সম্বন্ধে বলুন। अच्छा, आप लोग तो आगे शनिचर रथ जो रहा, सोजा रथ में आप लोग आनंद फुर्ती किया रहा। हाँ, खूबी जिलेबी पापड़ खाया रहा, नाचा गाया सभी किया रहा। तो आज भी उल्टा रथ ही आया अपना घर से मौसी का घर में, तो आज वो जाएगा अपना घर में। तो आज आप लोग भी आनंद फुर्ती करिए। आज आनंद खुल के, आज जिलेबी तो नहीं है, आज पापड़ और गजा है। गजा खा के आनंद फुर्ती करिए। काल से यहाँ पर फिर पढ़ाशोना चालू हो जाएगा। अगला बार बहुत मजे किए हैं सीधा रथ में। अब मौसी घर से उल्टा रथ से आएंगे, मौसी घर से अब रथ बहुत घर पे आएंगे, बहुत मस्ती भी करेंगे हम लोग। और जिलेबी, पापड़, खस्ता खाएंगे हम लोग, गजा खाएंगे। आज जिलेबी नहीं, आज गजा और पापड़ खाएंगे। गजा और पापड़ खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, थैंक यू।